يشتري الأولاد خالص هون إكتين وطابيان ولاوان وآخرتان كسادين دبر السنين مامستا دلشاد رشيد نادر آماده يامس أبرو ما السراسة پرورداسي ملي رسمت قلات كرنا قطابيت ما يترزا دوازده زانستی و ادبی گلیت قناغانه براتي هاتا كرن كأوجي بينجي حفت قطابي تدهاتنا خلات كرن ما فرديد أو ما مصاين رجا وصد الصدي درخس ما مصاج خلاتي أو ما مصايت هاتنا خلات كرن أو ما مصابينيت الرجا و يا صد الصدي درخستين القطاب خوانت خو بابت خو أفما مصا همي أبركي هاتنا خلات كرن كارمين عزيز إسكان صلاح الدين حمزة حيدر حسن عبد العزيز سركتي قالك زحمة برو خوندجي حتى ساعات حتى 8 ساعات طابي وراستي همي بابا تاني وريم قالك تباجبين بس انجليزي قالك زحمة بي هستن با دروست کنی او لیزنیو و ام خلاش يعني خلی پلیکی سورانا لجیز سرپرشت لیزنیتی بملیکانی سوران و سبب نواندی بالای سوران ام یاریش یکم یاریا بشوازه که خل برایودت 45 یاری شامو چون خالی زیاتر بود او براوی خلا کده بید دەستخۆشی دەبارە و بیزبارە لەو کۆمەڵە گەنجانە ئەکەین وەرشوانە ئەکەین کە بەخۆ بەخشانە بەڕاستی بەبێ بەرامبەر ماندوونە بە گەرما بە سەرما لە ناو یاریگە ئامادە ئەبن لەگەڵ ئەو گەنجانە زۆر جێی خۆشحاڵیە کۆمەڵە گەنجێک لە سنووری سۆران بەو شێوازەی خزمەت بە وەرش و وەرشوانەکات. Фестиваль «Традиция» проводится 4-й раз. Это фестиваль, посвященный традиционным ценностям. Это фестиваль для всей семьи, который объединяет каждый год больше 60 мероприятий. Это концерты, это лекции, это встречи с писателями, с поэтами, мастер-классы для детей и для взрослых. Самые разные форматы. И это фестиваль, который подтверждает, что традиция – это современно. Тебя тоже видно, да. Зеркально. Мне скажите, второй на фотку забрали? Каким оптимом? Смотрите, они мала, а побольше. Вот там 7-3. Но сейчас пока еще мы закрыты. У нас ремонт. Русский национальный костюм в старину делали из натуральных материалов, ну, например, из льна, из шерсти, да, то есть то, что люди могли добыть своим трудом. Вот на мне традиционный костюм Смоленской области, но это современный костюм, его делали уже в наши дни, но он сделан по образцу копии с музейных образцов. А вот здесь вот рубахи, это старинные рубахи, им больше 150 лет.